अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग विद नजम। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका की कि हम में से आप लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हम अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते, वो हमारी इमदाद रोक लेगा, हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा अगर हम उसकी मान के नहीं चलें। तो ऐसे लोगों को मेरा पैगाम है कि अपने ईमान का जायज़ा लें। क्या ये एक मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारा ईमान होना चाहिए कि कोई भी मुल्क हमारा रोज़गार छीन ले या हमारे मुल्क को दिवालिया कर दे या हमारे मुल्क में किल्लत पैदा करे? तो ये उन लोगों को अपने ईमान को टटोलना चाहिए कि उनमें ज़रा बराबर भी ईमान है कि ये काम तो अल्लाह के हैं, कि अल्लाह ने किसको नवाजना है किसको नहीं। हमने सिर्फ अपने अमाल देखने हैं और हिम्मत करनी है और हर मुल्क की आंखों में आंखें डाल के उससे वर्ल्ड लेवल पे बात करनी है, ना कि नज़र झुका के गुलामों की तरह उनकी हर बात को कबूल कर लेना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक प्लानिंग इंसान करता है और दूसरी प्लानिंग वो होती है जो अल्लाह की होती है, और वो बेहतरीन प्लानिंग होती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है आज। तो आज हम जानेंगे कि अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क अंदर से कैसा है, ये कितना खोखला है जो आज सिर्फ बाहर से भरम दिखाता है, और अंदर से इस मुल्क के क्या हालात हैं। आइए ये सब जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बहैसियत मुसलमान, हमारा ईमान है कि इस कायनात की सुपर पावर वाहिद और सिर्फ इकलौती अल्लाह की ही ज़ात है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस चीज़ पे ईमान लाए बगैर हमारे ईमान की बुनियाद कायम हो ही नहीं सकती। और दुनिया की हर चीज़ को ज़वाल है, पर अल्लाह की ज़ात वाहिद है जिस पे कोई ज़वाल नहीं। लेकिन हम इंसानी तारीख की बात करें तो हज़ारों सुपर पावर ने अपने अपने वक्त के साथ इस दुनिया पे राज करा, और एक वक्त के बाद आकर उन सब पे ज़वाल हुआ, जिसकी बहुत सी मिसालें हमें तारीख में मिलती हैं कि किस तरह अल्लाह पाक ने ऐसी हुकूमतों को जो अपने आप को खुदा कहलवाते थे, उनको ज़मीन के अंदर और किसी को समंदरों के अंदर गर्क कर दिया और रहती दुनिया तक एक मिसाल बना दिया। जिस सबसे एक बात तो वाज़ेह होती है कि अपने आप को खुदा कहलवाने वाले तो मौजूद नहीं हैं आज इस दुनिया में, पर अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद आज भी कायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगी। तो दोस्तों, हम आज की बात करें तो हम अपनी बात सोवियत यूनियन से स्टार्ट करते हैं। 1943 में जब सोवियत यूनियन बनी तो ये दुनिया की सुपर पावर थी, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटी तो अमेरिका दुनिया के नक्शे पे सुपर पावर बन के उभरा। और इसके बाद हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने किस तरह मुस्लिम कंट्रीज में तबाही मचाई और मुसलमानों के लिए फिरौन बन के सामने आया, मुस्लिम ममालिक के वसाइलों पे कब्जा करा और नाहक मुसलमानों का खून बहाया। इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान, फलस्तीन, सबको एक एक करके इस मुल्क ने तबाह कर दिया, ताकि मुसलमान ममालिक से कोई भी लीडर अमेरिका को ललकार ना सके और साथ साथ मुसलमानों के सारे वसाइल पे ये कब्जा कर लें। लेकिन ये बात तो आप सब ने सुनी होगी कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, पर जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, और जब अल्लाह की पकड़ जिस पे आ जाए तो इससे वो नहीं बच सकता। और इसी तरह ये सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क आज ज़वाल पर है और ये अनकरीब ख़त्म होने को है। और मज़े की बात तो ये है कि अमेरिका खुद इसका एतराफ़ कर रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका ऐसा कहने पे क्यों मजबूर हो गया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि किसी भी मुल्क की ताकत उसकी जीडीपी यानी कि उसकी मईशत और उसकी फौज होती है। और जिस तरह हम सब जानते हैं कि चाइना अनकरीब अमेरिका को इकनॉमी में मात देने वाला है। दोस्तों, ये तो थी मईशत की बात। अब आते हैं आर्मी की बात पर, जो अमेरिका के लिए आज सबसे बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि खबर यह है कि अमेरिकन नौजवान अपनी आर्मी को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, और इस तरह अमेरिकन आर्मी की तादाद वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं और इनको चलाने के लिए फौज की जरूरत है, पर जब नौजवान नस्ल ही फौज में नहीं आ रही तो दुनिया के तमाम फौजी अड्डे किस तरह चलाए जाए। और इसकी वजह यह है कि अमेरिकन का मानना है कि इनकी आर्मी कहती कुछ है
اور کرتی کچھ ہے اور اپنی عوام سے سچ چھپاتی ہے، کیونکہ امریکنز کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ نے دہشت گردی کا بہانہ کر کے 20 سال تک افغانستان میں جنگ لڑی، اربوں ڈالرز جو کہ ان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ تھا وہ سب برباد کیا، اور آخر میں امریکن فوج سب کچھ افغانستان میں چھوڑ چھاڑ کے واپسی امریکہ آ گئے، اور ان کی عوام کے مطابق وہ دہشت گرد جن کی وجہ سے وہاں جنگ شروع کی گئی تھی وہ آج حکومت بنا کے افغانستان میں بیٹھے ہیں۔ دوستو یہی تو فرق ہے پاکستان میں اور ایک ترقی یافتہ ملک میں، کہ وہاں کی عوام اپنے ٹیکس کے پیسے کا جواب مانگ سکتی ہے اور حکومت کو ہر حال میں ان کو جواب دینا ہے، اور ان سب باتوں کا امریکن فوج اور ان کی گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں، جس سے نوجوان نسل کا امریکن فوج اور گورنمنٹ سے اعتبار اٹھ چکا ہے، اور یہ ہی کسی بھی ملک کے زوال کی بنیادی نشانی ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں اس پہ کئی آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف امریکن گورنمنٹ بھی سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ اتنی تعداد میں فوجی کہاں سے لائیں جو دنیا بھر کے اڈوں کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ آج کے دور میں عوام سے جھوٹ بول نہیں سکتی، اور اس کی وجہ ہے کہ اسمارٹ فون، اور اس اسمارٹ فون کی بدولت ہر شخص آج پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے۔ اور دوستو اس کی ایک دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص میں اپنے وطن سے حب الوطنی کا جذبہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک میلی نگاہ سے اس کے ملک پہ دیکھے تو وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے دے۔ پر دوستو امریکہ کے معاملے میں یہ بات بالکل الٹ ہے، کیونکہ امریکن گورنمنٹ اپنے ملک کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرنے کے لیے فوج تیار کرتی ہے، اور آخر کے اندر اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا، امریکہ ہر جگہ سے ناکام ہو کے واپسی اپنے ملک لوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح امریکن گورنمنٹ اپنے نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے میں ناکام ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کسی نوکر یا ملازم کی طرح تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح امریکہ کے لوگ بھی امریکن گورنمنٹ پہ بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی سوچ سمجھ سے نہیں بلکہ کسی خفیہ طاقتوں کے بلبوتے پہ چلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکن آرمی یہ سوچ رہی ہے کہ دنیا بھر سے اپنے فوجی اڈے ختم کر دے، لیکن یہ فیصلہ خود امریکہ کے وجود کے لیے ایک خطرہ ثابت ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے امریکہ کا جو رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر ہے وہ کم ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی ملک اس پہ خفیہ طور پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور دوستو دوسری طرف آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ امریکہ تو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، تو یہ روبوٹ بنا کے کیوں نہیں اپنی آرمی بنا لیتا؟ جس طرح 2017 میں امریکن اخبار پیشن گوئیاں کرنے لگ گئے تھے کہ 2025 تک امریکن آرمی میں انسان نہیں روبوٹس ہوں گے، پر آج 2022 ہے پر اس کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں، اور ایسا کیوں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ انسان جتنا مرضی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہو جائے پر مشینز اور روبوٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی تو انسان کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب کسی ملک کے پاس اتنی ٹیکنالوجی اور اسلحہ ہونے کے باوجود کوئی فوجی یا آپریٹر موجود نہ ہو تو ایسا اسلحہ کس کام کا؟ اور ان ٹیکنالوجی اور روبوٹس بنانے میں خرچہ بہت آتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ایک ڈرون حملہ کر کے اچھی خاصی آبادی کو تباہ کر سکتا ہے، پر اس ڈرون کو گرانا ایک چھوٹے سے میزائل کا ہی کام ہے، اور اس چھوٹے سے ڈرون کے گرنے کا نقصان سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں بلکہ کئی $100 بلین کا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا نقصان ہونے کی صورت میں کوئی بھی ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک روبوٹس کی بات ہے تو نہ تو ان کے اندر کوئی حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ تو وہ بندوق پکڑ کے خود سے حملہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی منصوبہ بندی بنا سکتے ہیں، کیونکہ روبوٹ تو خود کمپیوٹرائز مشین ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ خود کو حالات کے مطابق نہیں ڈھال سکتے۔ اور ایسے حالات میں اگر امریکہ کی دنیا میں کسی بھی ملک سے جنگ ہو گئی تو اس کا وہی حال ہوگا جو یوکرین میں رشیا کا ہوا، اور رشیا اس بات کو دنیا سے چھپا رہا ہے، لیکن یوکرین کے اندر اب تک رشیا کے 50,000 کے قریب فوجی مارے جا چکے ہیں، اور اب صورتحال اس حد تک آ گئی ہے کہ رشین آرمی صرف 1 مہینے کی فوجی ٹریننگ دے کر اپنی عوام کو لڑنے کے لیے بھیج رہی ہے، جو کہ آپ اس آرٹیکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح امریکہ کا حال کسی بھی جنگ کی صورتحال میں پھنسنے پر اس سے بھی برا ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اگر ایسا کرے تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ امریکہ جو دنیا میں اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چیمپئن سمجھتا ہے، اس طرح نوجوانوں کو صرف 1 مہینے کی ٹریننگ دے کر
ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो अमेरिकन अवाम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि आप एक नौजवान को किसी ऐसे फौजी के सामने लड़ने नहीं भेज सकते जिसने सालों तक ट्रेनिंग ली है, तो वो कैसे इस फौजी से लड़ सकता है। और दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका की नस्ल में फास्ट फूड का रुझान बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनकी नई आने वाली नस्लों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पेंटागन ने 2017 में ये रिपोर्ट खुद पब्लिश करी कि अमेरिकन नौजवानों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनके नौजवान फिजिकल फिटनेस में फिट नहीं और अपनी आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते। बाकी नौजवानों के पास ना तालीम है ना कोई सर्टिफिकेट। और मजे की बात तो ये है कि अमेरिका की ज्यादातर नौजवान नस्ल का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि आर्मी ज्वाइन करने के असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। यानी कि अमेरिका की 70% नौजवान नस्ल आर्मी में जाने के लिए ऐसे ही अनफिट हो जाती है, और जो बाकी पढ़ी लिखी अवाम है उनमें शऊर आ चुका है और उनको अमेरिका की गवर्नमेंट और आर्मी की तमाम असलियत का पता है, और यही वजह है कि वो लोग आर्मी को ज्वाइन करना पसंद नहीं करते। और दोस्तों, दूसरी तरफ चाइना को इसका फायदा ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना है और वो आज दुनिया की मईशत का किंग बना हुआ है। और दूसरी तरफ आबादी ज्यादा होने की वजह से चाइना के पास बहुत नौजवान नस्ल है जो उनकी आर्मी और फौज ज्वाइन कर सकती है। और एक दूसरी बात यह है कि चाइना में फ्री मीडिया नहीं है, मतलब सारा मीडिया का कंट्रोल चाइना की गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो टीवी मीडिया हो या सोशल मीडिया। तो इस तरह वो कभी भी अपनी नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी का जज्बा जगा के उन्हें आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर सकता है। और यही सारी वजह है जो माहिरीन के मुताबिक अनकरीब आने वाले दौर में जो दुनिया का सुपर पावर होगा वो चाइना होगा। तो दोस्तों, यहाँ एक बात समझने की ये है कि जिस मुल्क पर उसकी आवाम को ही भरोसा नहीं, तो ना जाने क्यों दुनिया ऐसे मुल्क से डरती है। और हमें इस बात से सबक लेना चाहिए कि कल अमेरिका सुपर पावर था और आज चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, और इसी तरह ना जाने कितनी सुपर पावर आई और चली गई, पर अल्लाह की जात ही बाकी है और बाकी रहेगी। और हमें इस चीज पे ईमान रखते हुए किसी भी मुल्क की गुलामी हरगिज कबूल नहीं करनी चाहिए। और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए तो सिर्फ अल्लाह की जात ही सुपर पावर होनी चाहिए, पर बहुत सी मुसलमान हुकूमतें इस बात को समझने से कासिर हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की असल हकीकत। तो अब तक की वीडियो में इतना ही। कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।